edu sa time media no pre bia for no bia kuso TV obi atwi phone share live Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Telegram, Snapchat. Okoho anu asearch Mam Online ubenya yen. So why you busy na say opese utie yen ewo wasumu aye online radio. Coradio.net, Google Play Store, TuneIn Radio, Modern Ghana, online radio box. Next Mam Radio 1. Mam Radio 1. Ubenya yen etie live. After a Wabra program, airport, we be out here as a night, and as if there was a Mississippi and over beside. Official studio line says 0246751175. Who question be FG Media YBD1. Fafa to air voice note, text message, and our video call by the soon ewaha. Mama line, and Salamu Mithrin Foundation, Akabum, share Ukunafu in Yankani Erusia. And more a bit of my fire, so I'm a man for Abuan, inshallah, or number boy. We have our sponsors to be Musa Funds at Edum Kumasi and Habitat Air Conditions and Engineering Works at Abawunima. Oh, Krobi, I said, Krobi, I said, Master. It's so what day about one of my family brain. Sadaka was put to me to so a block, Kronki to any Kronkisim, Bibi and so any Benamoso, or to so Emma. Open your website now, mamghonline.org. mamghonline.org. O-R-G. Ubenya yenso eti okwa right side on abu man radio 1. Odo nse siso a obu play abu nse. Instrument kama kasa ye kan obe mu ha nyina no. Ubetimi enya bi etie in case one messy program bia nso so a. Ye de to playback na wanya bi etie afọmu aba insha Allah. Mesra se pesa wo sponsor program bia e wo fie ha. Dey also ya no say wo be fresh studio lines na 0246 751175 0246 751175 and 0200773367 obi bia o kasa wo fie mu ha bia o pesa wo sponsor na efo dodo a betima sponsor no o kan na wa ye mo send videos na enko ba bia na atini nyina. Some sponsor ya na bi editor power, editor data, editor studio equipment, na bua na dwumadi economy. Please let's go for commercial break and we are back to take us through. Doctor, o sate ne nuhu pa banya kupon kya this be Mam Radio. Allahu akbar. Wallahi, al jannatu fi daws is our limit, inshallah. Amen. Quran say samutim bomase awon sema me de bremu ya mon konkwa tresem na dikan no tresem e ba ya ansana al Quran eba al Injil the gospel and I said the Bible so say e dinti na wo kase wo nyansa se onyankopon mra no ewo wonsem atrefo pencil atrofo na mana ya atro Bible akwasi Quran kojo yankinkan kwasi ana yankinkan kojo we chese mushia Malam Zakaria atampure we chese mu kwasi de bia anopa no nwoche pepepe Ghana time ewo Mam Online Radio and TV inshallah. Mam Online and Sadaka samutim bomase ewon sema me de bremu ya mon konkwa tresem na dikan no tresem e ba ya ansana al Quran eba al Injil the gospel and I said the Bible so say e dinti na wo kase wo nyansa se onyankopon mra no ewo wonsem atrefo pencil atrofo na mana ya atro Bible akwasi Quran kojo yankinkan kwasi ana yankinkan kojo we chese mushia Malam Zakaria atampure we chese mu kwasi de bia anopa no nwoche pepepe Ghana time ewo Mam Online Radio and TV inshallah. Yama etefuri na akwaba edeba Mam Online Radio ena Mam Online TV eso ene eye kwesi ada openi ma boso me de to so eduoni mienu e wa fempe mienu ni edu enkono mu jumedi ede bramo no bi o kiresemu ye na Malam Zakaria Tampure ene de jumedi we ebramo na Malam ayeka do ha ene ebehwe se kremufo
ɛgye yesu di anaasɛ wɔnom ɛngye yesu ndi. Malam mama wakɔ aba ntew nka na emu ma mentwa me ho sima ho na mentwa me ho sima mbra na nhyɛ ase inshallah. Quran say samutirim bomase ɛwɔ nsɛm a mede brɛ mu ya monkonkɔhwɛ kyerɛsɛm na edi kan no kyerɛsɛm ɛba yɛ ansa na al-Quran ɛba ɛyɛ al-Injil the gospel anaasɛ the Bible so say ɛdi nti na woka sɛ wowɔ nyansa sɛ onyankopɔn mmara no ɛwɔ wo nsɛm atwerɛfoɔ pencil atorofoɔ na mana yɛ atorɔ Bible akwasi Quran kojo yankinkan kwasi ana yankinkan kojo wehu chesem shia Malam Zakaria Tampure wehu chesem kwasi adabia anopa no nwoche pepepe Ghana time ewo Mam Online Radio and TV inshallah. Okay, sɛ na mede kan sikae no Malam bakyɛ mu akɔ aba bakyɛ bia we bɔkɔdeɛ yɛde Nyankopɔn ase we deɛ yɛnkɔ nsɛm no so sisi a yɛfrɛ opani bi agya kwabena na ɔde question bi I don't know sɛ question no sɛ yɛfa no sɛ mpo ɛde bɛto yɛnim sɛ Yesu se ɔno na ɔbɛbu nipa atɛn na sɛ Yesu na ɔbɛbu nipa atɛn deɛ ɛkame akɔyɛ sɛ yɛn kramofoɔ no sɛ yɛdeɛ yɛnkyerɛ kora nkua yerem sɛ Yesu na ɔbɛbu atɛn a yɛmu bi so gyidie ne sɛ nyɛ saa na teɛ anaasɛ yɛpɛ sɛ yɛhunu nkramofoɔ anaasɛ Islamic stand on Yesu a ɔno na ɔbɛbu atɛn no na yɛ papa a yɛfrɛ no sɛ agya kwabra nso no nti ase a anaasɛ nkyerɛmu a wɔpɛ no na ne nsa ntimi ɛnka inshallah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا أتون فوان ينكو بواسي سي أينا دم أني نبنتي وهو يمبو na yesu ye pie ene dai ye kwaso de ya dis de eba nanim se ombo ye ho ban fidi obonsama kwan na onfa ye bone ye nche ye ni wombo ye ni ohu ye mobo ni woma ye wiasim ha asetenapa ni woma ye temuada asetenapa wonye mai na dumte amen. So se de wusi akasam no obi ne kan o se mensusu matibi ya man benini atamesa wadi kai one kan asam se mensusu matibi nti se de esitie no agya kwa mena asam no mensusu matibi emse ukura uka ba kope o se Yesu Kristo waka ama wahunu se Yesu Kristo ne babu aten enti no se ye nabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ono susu ye komsenye yame asoma ne dia atembuo mu no Yesu ene babu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam aten na asambe no ono susu aka akire yen ema ye wogidie se ye betumi akodi na chi na aboa yen ena Nicodemus susu esole ko Yesu ho eko ka kire ne se ope nkwagie na oso nkodi mira nso ena Yesu se ai nipa ne ka kire Yesu se wadi mira ni na so na o se sale tie de ya mfiri honhom ni nsuo mu anwa woni nkwagie ye ke se ya yankramofo na yantimi ankonkoma ya fa yangure honhom ne asubom no ye no ko ye ni nkwagie enti ya Muhammad na se yankramofo ye bakasa kire ono kopim se obati Yesu yensam na asite se de wati Kristo fo de na ase no na se yankramofo ya nyire ho ankasa ankyerɛ ɔno agya kɔmena saa na sɛ wanhunu kwan na sɛ owuko babi anya Nyankopɔn babusa yɛn kramofoɔ no sɛdeɛ wɔsi aka no na sɛdeɛ wɔsi aka no wankasa wo so wonim sɛdeɛ me life sitie dada wonim sɛ mepɛ aljana mene bi a Quran chapter bi ka kyerɛ yɛn sɛ wopɛ wiase se ha ne mu kwade a ɔbama obi na atemmada wɔ ma obi no ɛma misumi
senka mempe aljanna ena yankopon ka se wonya wiate pe dan kwa ma de na wonya bia kaminsu ne ke se asema age kwamra ka no ayese me bo me humbodina na me soso me ka de ekura islam fo na me ensae ebre no saa na tie de a wobedi ka ama me qur'an wo ho na de yakom sani muhammad sallallahu alaihi wasallam ono so aka kire ye no me ma ka kire no se anokora ye ba akopɛ wuntimi nipa no ade a wɔn kan ye no wuntimi nka se waka enti gise de ɔno aka no ɛna ye so bɛyɛ de ye ba ka kire no enti agya kwamela no se wo tie mi a de yakom sani muhammad sallallahu alaihi wasallam aka kire ye wɔ qur'an mu no na mpɛsɛ me ye de me se me ka kire no enti ka ha dwene a ye ndi kan kɔ bible mu na ye mbie kyerɛsam no na ye nkane yanko bible mu John chapter 16 verse 13 ni enti asem ene de ma ya gi komseni na di se anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam obetime de yakɔ babia ya hwehwɛ se ya bakɔ no John 16 verse 13 se de be ya ye betime hu na asem na ka John chapter 16 verse 13 na I say na se ono nokure honhom no nya ba ọbẹkyerẹ mo kwan akọ nokore no nyinaa mu na emfiri ọno ani mu na ọbẹkasa na bibia ọbẹteɛ no ọbɛka na ọbɛkyerɛ mo nneɛma a ɛɛba fasi ha na bere na so ye panyin ko la badada na yeso ye anye bi nye ye de wom ni se ọno no ka kyerɛ yɛn se zani muhammad sallallahu alaihi wasallam ase wa fa bibia mere yesu se ọno ne babu atɛn enti wa mba de obabu atan ho na ke se duru hol ma odi wotu gem na alenti na ye kura ye mba medi ne mera na so ne ye mba ma oyefa ye ngura hunhum ni ensu eboni mu se wati ase ne ke se ye nkremfo de broni kan ye out kura eno enti na me so me ba kirikire mu kakra no wati sidi asam si ko so hanum yesu no ye ginidi wati ase na nkremfo ginidi esa agini nsam no di ekopim se de yesu akabie ne ye de be ye adwuma ena anti nam se yesu aka se obekọ na obi nso so baba lachi se wati ase o o se ono se oba ono en obi be ka kire no o se de obati bia na ke se enne bi ena baka se fakro na ono ate na waka na di obati no so eno na oba de obaka ne won dim so nye de enkasa on nam se yen kramfo ye gi yesu di nitino ye hwehwe nipa koro na yesu ka se ye ntiase sesi a na ono no kure honhom obama ya yede ati ase me bwana enti ye gi nabi muhammadu na waba na sa na tie de quran so be kire oti ase enti mam quran chapter na ye nso so ye hwe ho asame na yankopon ayede wo kan wo honom na quran chapter na say wa jwane yeah Mami Quran chapter 18 verses 1-11 sinka ye Quran ay Arabic in Quran ko be 10 nti onu nachi na ko Quran so a se kase se wa obi ne ka enye komse kasa ne ka se me se ena komse no so tie se yesu se oba de obati no ena oba ye de enti anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam de woti ye ne se kase woti woti meye onipa se monse so ape ina no me na me mabu atan me mpe dada wodi ase me kase mabu atan me na me yaja woti me di bibi kakara bi no me se anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na ya wa bo ame me mbu atan na mo me yani pate se wo ena me bwana wakana kure yankoi ase naam nanso we yi kire ama me dia yankofo aye me ne se we yi kire a kire me wodi ase ana se me kire wa yi kire
dem na ma me yede ye wo kakra na wayi che bia me se munyame no ye nyame baako wayi ye otumfo Nyankopɔn no osoro ni asase no ikire na me no me catch the other say otumfo Nyankopɔn no ye baako pe ate ase na enti mane owo areshem se obehia de rade no nye adwuma pa nam fancy haya what you see ana bete jajo enye ko do debi osi Nyankopɔn won ka kire bo Nyankopɔn na obo so ne Israel fo Nyankopɔn ye baako pe no ono so Nyankopɔn ye sei pe se dia wodi mi se obesi Nyankopɔn no won dia dwuma pa sem ni na no se ono ne babu atan o se nya no ne babu atan no ye nkarmofo ye gidi ye won se nya dwuma pa enkopim se sa da ne baba ne ye dwuma pa wodi ase ana enti ye fo ye dey emu ye akwane wo ba betena ye na obabu wa ne wan ye de ye ba bo akwane kula ba ba bol mu biem se Yesu se o se Yesu ni babu atan ina halu so se ye nya adwuma pa me bo ana ma Matthew chapter 7 verse 21 ye hwe asam yi so a wo no to 21 now ene obia oseme se awurade na obekọ osoro aheman mu amni na no wallahi me kan na ma se aka biam se nyame bo na se wonya muslimni a wallahi wo ye kwata wo nipa mu se wonya muslimni a wo ye kwata wo nipa mu Qur'an atete ya kopem se wuti ho a na ase wo hwe Yankopɔn anim wuti ase ana wati se de babu ni si aka no Yesu na obabu atan no ena wono wo sha minim se wo sha twa no ho se wo ye de omintimi hu wo na obabu atan na se nipa digidi eto wo ho se wo ba ya na wa pio se wo no obabu atan hwe ase wo ka kire ye de ge yen ka fo ne wo ka no o se enye obi a o ka se awurade ne ba ye de ne ba ko na yanko na de oye me agya a wo so no apede no Allahu akbar what you say sa Yesu kuro ne kwa na obabu na tuma no na oye agya apede no on e de na ka kire se di un awu djuma pa o tu mo ya ho atu di ene ene Yesu wa ba ba gya ke na odi ne ho atu so se ene Yesu djuma pa enti nyese yanji Yesu Kristo endi wodi ase ana enti komena no open nchi Anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qur'an ka ti se won ka je Yankopɔn ye ba akɔpɛ ma ye fa bibi ambata no tiana ye gidie no na minim se Yesu nsu ka bidia ya no ma Christian enko tere ba bi nka se yen kramofo no yenye de yenji nindi ma 17 na ye se asema Qur'an se mayan fa bibia mbata Onyankopɔn ne yensu Onyankopɔn ba akɔpɛ na enfom yemse yebetie otumfo Onyankopɔn so yenye adwuma pa no Qur'an so aka ho asema na John chapter 17 verse 3 what say John 17:3 asena we da nkwa se obehu wo lokro Nyankopɔn kro no ne de osoma no Yesu Kristo no pasiwa wa ho se de me kan ha no me kan je se Yankopɔn yemma wonye obi a wosom Abraham no wonye Moses som no wonye obi a wosom Isaiah som na ya kan nipa a wo ya kwata na me kan sa no asam ne da ho pefe ye se Anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni som na kinu ehunu se Yankopɔn akɔpɛ na wo pese wo kwa aljana so wo po adwuma ana babu te sa wo gidi se obi mo ja ba wo kwa ya na wawuram ana se nipa ne mo ja ba gi onu ko ne be sa ye den ya kunu no on le se wu atan ana wo ji no wa ha da bi wo
ye ba pe kramofo kura no anye pepepe sa ne te enti mene enchiremu a chiremu ye wo ase ye no mu e ho anchire onomu amana nye arjana ni bi anko a yakobo chapter 65 na ahonu yesu ka je na su yakobo bitumi se wombera mi nchen a wonti mi nya dey wonti mi mba kama ka amane ni asi aye frɛ kwamena se wombera is nya wumba bia ko a wo ye nkwa me pa me di esareti Luke chapter this no obo ye yani ne wal mama ya hunu ni ma koro ansa na ebe kai look no etiefo ne ahwefo na beyeme mo akaka na etwa ho sima ba akopere ya be kai look na kan okay now Quran say samutim bomase ewo nsem a mede bremu ya monkonkɔhwɛ kyerɛsɛm na edikan no kyerɛsɛm a ba ya ansa na al-Quran eba al-Injil the gospel anase the Bible so say edienti na wo kase wo nyansa sɛ onyankopɔn mmara no ewo wo nsem akyerɛfoɔ pencil atorofo na mana ya atoro Bible akwasi Quran kojo yankinkan kwasi ana yankinkan kojo wewu chesem shia Malam Zakaria Atampure wewu chesem kwasi da bia anopa no nwotwe pepepe Ghana time ewo mam online radio and TV inshallah. Okay, yama wakwa ba biem side ba mam online radio ni mam online TV. Luke chapter 10 verse 18 na Malam ka say yankan. Luke chapter 10 verse 8 no say now say one say mihunu Satan say ofiri soro hwe asese anyinam hwe mema mo ho kwan say muntietia awone enyanya nkyere ne otamfo no ahode nyina so won se de na agya kwamena eka bibi se kristo no o se uji onono dia onono ekwan no obi anko agya ne nkyɛn giso nam no so yɛyɛ nkalmofo so asɛm a yɛyɛ nimfa ɔno no ho no sɛ deɛ ɔno aka bia no wodi bɛyɛ adwuma mebo ana enti sesi a Yesu aka asɛm akyerɛ yɛn ɔse ɔhwɛ soro no wahunu sɛ Satan bi ayɛ de efiri soro ahwe ase wɔ fam de sɛ anyanam no mebo ana na ɔma yɛ ho kwan sɛ yɛntietia no so ne kɛ sɛ wadi kai asɛ nkɔma yɛ den ama yɛ enti yɛn nkalmofo yɛde sɛ yɛ tirima akɔpem sɛ yɛhwehwɛ Satan na ɔbɛyɛ dɛ obi firi soro abɛyɛ dɛ abɛhwe fam Allahu akbar we no yɛ honhom asɛm o sɛ wantie ni a wohu ni yie wohu sɛ de esitie enti enam sa no yɛyɛ kramfo yɛhwɛ kwan mebo ana enti Yesu yɛmfa ne sɛ waba wawukɔ watukɔ gidie ni ekure amanfo wɔ asase so obi si watukɔ obi si wawukɔ ɛnyɛ hɔ ne me problem no me problem no say the Yesu aka no yemfa nyɛ adwuma na say yɛnyɛ de yemfa nyɛ adwuma wote ase ana ene saa na tie de a yɛnkalmofo yɛde yɛ adwuma ase Nyankopɔn aka kyerɛ sɛ eduru bosomi December mu a yɛduru bɛyɛ 21st a ensuo batɔ na wadu 21st na wote hɔ wo bɛ twɛn sɛ ensuo no batɔ ana sɛ wontwɛn na wo twɛn sɛ ensuo no tɔ a abama na sɛ maamu ene saa na tie de a mame asomafo ma no etire nkon yiyi mu miɛnsa ne yɛhwɛ
asama ewo ho no mo se de be ya ye akristofoɔ nso so no ɔmbahu sɛ dabi o sɛbɛ yɛka sɛ wogye obi di a nyɛ sɛ wokɔtwa ne nam wi a na wogye ne di dabi o anaasɛ nyɛ sɛ wobɔ ne di hei ɛna kyerɛ sɛ wogye ne di anaasɛ gye sɛ wonom ne mogya na kyerɛ sɛ wogye ne di na mmom nasam mebɔ ana ne nsɛm no a waka no yesu nsɛm no a waka no yɛde yɛ adwuma ɛne yɛde bi nso atoɔ so nsankani ne ba a ma yɛgye tom sɛ yesu yɛ dɛ wɔkaayɛ ɛne saa ne teɛ de yɛhwɛ asomafo ma no ɛtire nkɔnɔ yi mmiɛnsa wɔ sɛ asomafo mu atire nkɔnɔ nkyɛmu mmiɛnsa wɔ sɛ na ɔnam no obi na wɔka kyerɛ sɛ ɔno ne wɔ nenam ofiri sofo la ɛkɔ kegyete a ɛbaa sɛ ɔbɛne damasco wate aseɛ ofiri sofo la na ɔno ɛkɔ kegyete na ɔkɔduru gyi na kyerɛ sɛ wohwɛ a ofiri hɔ ne wɔyɛ dɛ ɔwura kegyete a nam na mpofirim hae a ɛfiri soro bɛhyɛn twa ne ho hyiae mpofirim wote aseɛ yɛn nkramofoɔ gyidie no akura yɛ no sɛ yesu anyanka kyerɛ sɛ wahunu sɛ satan bi afiri soro han abɛtwe ase na ɛno no ɛyɛ bɔnsam deɛ a na sɛ Acts chapter 9 verse 3 ne ka kyerɛ sɛ ɔbea ka kyerɛ sɛ ne wɔne nam no a wɔbɛne damasco no ɛna han bi firi soro sɛ anka yɛ hɔ biom na ɔmte ne yie nam na ɔnam no nam ɛbaa sɛ ɔbɛne damasco yawa na mpofirim hae a ɛfiri soro bɛhyɛn twa ne ho hyiae na ɔhwee fam na ɔte ne bi a ɛfa ne na wɔte yɛ no fa to hɔ han na afiri soro bɛtwa a bɛhwee fam no ɛno na ɛyɛ bɔnsam no sɛbɛ akristofoɔ ne nte nkramofoɔ sɛbɛ yɛgimi no ase a yɛn nso yɛbɛyere yɛ ho akyerɛ yɛgimi no ase ma ɔmahu sɛ yɛyansa wode ase ada yesu no aka kyerɛ sɛ wahunu sɛ bɔnsam bi afiri soro aba ahwe fam te sɛ anyinam meboa da saa tem ne paul ka ho saa na teɛ nte paul nka ho deɛ a na sɛ wɔkɔ wie na paul abaka kyerɛ sɛ ɔno nso nenam no wɔhunu sɛ han bi afiri soro abɛhwe ase te sɛ anyinam deɛ a yesu asɛm no a ɔka ne abama no sɛ mbaa mu na abama yɛngyi ndiɛ na sɛ ma yɛngyi ndi enti nkramofoɔ ngye paul no ndi wote aseɛ wogyi ne di a yɛnkɛ sɛ bɔnsɛm no a yesu ka kyerɛ sɛ ɔma yɛ ho kwan sɛ yɛntiɛtiɛ no so no wayɛ dɛ wongye ntom mu wote aseɛ na nti saa na teɛ deɛ a nkramofoɔ yɛgyidie ɛna mekyerɛ agya kɔmena no meboa na nti nam sɛ yɛgye yesu nsɛm no saa ne di ne nti no yɛmfa paul asɛm anyɛ dɛ yɛmfa anyɛ adwuma nti wohunu a sɛsia no akristofoɔ no paul deɛ na ɔmde yɛ adwuma nti wode yesu ɛdeɛ yɛ adwuma ɔmu nhunu ɔmu nim sɛ wode wada bɛɛto koraa meboa na nti ne wɔka biribi sɛ nicodemus nso ka kyerɛ sɛ gye sɛ yɛfiri nsuo ne honhom mu ɛbɔ wasu nti nkramofoɔ deɛ yɛnyɛ dɛ yɛnka ho mede megye di sɛ yɛka ho ma me bible chapter nso so exodus chapter 30 verse 21 na yɛhwɛ asɛm bi so a ɛwɔ hɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nkramofoɔ gyidie na akura yɛ no me nso mɛkyerɛ mu ama agye kɔmmena yɛ de ahunu na mmom sɛ ɔbɛtumi aba islam so mu aba bɛyɛ tubi ne deɛ ɛnyɛ yɛyɛ sɛdeɛ na sɛ wɔbaba a wɔmmerɛ sɛ wɔmma so so a nyankopɔn n'anim nti yɛnkae hɔ no mu ne yɛnkyerɛ no honhom asubɔ ɛho asɛm nam Exodus chapter 30 verse 21 nam ɔsɛ yeah. wɔhohoro wɔn nsa ne wɔn nan ɔsɛ wɔhohoro wɔn nsa ne wɔn nan ho no na okay ma mekɛ ɔsɛ wɔhohoro wɔn nsa ne wɔn nan ho na wawu asɛm no nyinaa no woyɛ a wokan yɛ aka ne yie wokan yɛ wo sɛ ma menka ne yie no na ho ne ka sɛ manka ne yie wote ase anaa ayi no nicodemus ne ɛkɔɛ na yesu ka kyerɛ sɛ wopɛ sɛ yɛbɔ wɔ sudi a honhom ne nsuo mebɔ anaa ɛna honhom ne nsuo no ɛmfiri anabi isa alaihi wasalam hɔ me yɛna woka yesu no a wontumi nka deɛ nyankopɔn sɛ kaka hɔ no ɛnti no sɛsie yɛate asɛm no afiri moses apɛn so ɛna ɔse sɛ ɔmo bɛkɔ asɔre deɛ mɛkɔkɔyɛ sala ɔmo hohoro ɔmo nan ɛne ɔmo nsa na ɔmo anyɛ dɛ ɔmo anwuwu wote aseɛ ne ɛkyɛ sɛ nicodemus asɛm no a wɔka sɛ yɛmfiri nsuo ne honhom ma mbɔ wɔ su a wonka ho no ɛyɛ nokorɛ mebɔ ana ansaa na teɛ ɛnti no toa so no yɛhwɛ nam na ɛnyɛ daa aturomudeɛ ma wɔn na ɛnyɛ daa aturomudeɛ ɛma ɔma som nyame no nam ɔno ne n'asefoɔ nam wɔn awoɔ ntoatoa so nyinaa mu
say what you say the assumption korono enti yen kalmofo ye gi sa asam we di 100% say yankopon aka say na wo to so nyina mu no na wo to so atwa na say ye guso wo asoro ne sa twema na enti kalmofo gidie ne say sa asubo na ase say ye bo nsuo ne honhom mu no yafa what you say na ene sa na ti de ehefa ne yakofa ye mame Quran chapter Quran chapter 5 verse 7 ne we asami Israel wo hono mu se de be ya komena no na dwene nkwaye ne se ebia Nicodemus nkwa na kwanya asubo no na ye ya nya bi no e pese ye kire se yesu ya ye de ya nya bi Quran chapter 5 verse 7 say nam oh mo nkrofo amaje die yawa se mu gira ho se mo kwaye asori a asam ni yina no se mo so mo ya asori te se de Moses ye no Abraham ye no ene Azai mo yina ye no se mo muslimfo na mo di Yesu achi na mo di Abraham achi no se ba se mo so mo kwaye asori a mo ye den wo horo wanim ene wonsa mo ba kire nam na mo fa monsa a afọ mfa mutirim nam na mo horo mo dai ase kopem mo dai aposo assembly ina no dia me pese me kira aje komena no ya Quran ni nsam no any Bible nsam no ahinta no enti wo kan Luke chapter 10 verse 21 na o say aya me da wase se wo di asam na ahinta anyansafo ne wa yiye de e kire nkokoa enti honhom mo subo no ebi na ye nkalmofo ye bo no because ye di ma Moses say one family Israel for no mo suma kopim to o ma ye de temo da baba enkoye nye no ne di akire no nti aye komene busaya na de nkalmofo eya ono se yengi Yesu Kristo ndi no enie kwati ase ana enti se de yesi eka bonsam no ho asam no ye de ono wo ho kakra ye de chapter ba ko be de ba wo ho asana yatimi ahun asam nani so na kobena so tie a wati ase ye Mama Galatians chapter 3 verse 10 ye we asam bizu e wo ho se de be ya nkalmofo gidi na kuru omo no ommahu ne omu se ya yira kura se ya da so tie ase yame bo a ye beko Galatians 3:10 ya de ye pese ye hunu ane se ade entina nkamafo empese ye bedi Yesu Kristo anamu achi Yesu so enu ale Yesu enam what you say na aha kwai Galatians 3 verse 10 nam na dodo a ofri mbadwuma mu no aha sheduabo ase assembly na no ye mfa nko achire tam no konti ye gisi ye twetwa so what you say na Paul na ye kamofo Yesu su se o ye bonsam no Yesu ase no ho nkom e Luke chapter 10 verse 18 se mehwe asoro hu se bonsam efiri ho no mu atia to form te se yenam satem na Paul ni ho waja suafo no hokọ what you say na ye hwe Acts chapter 9 verse 3 so a Paul se me nenam no amiko Damascus no amiko kum Yesu Kristofo no eni na suafo no ena me hu se bibi efiri soro te se anyanam etito afom ena ofre me se me koka nyamsa bonsam ahinta kizo fo yen kalmofo so ye de yahu enti yemfa na sem nya adwuma ena wo ka kire ye se mmera na ye kane se Moses mmera na yemfa nya adwuma no wodi ase ana wa wodi ba ye adwuma no wo se duabo ase me bwana akizo fo na fa we akizo fo na fa Paul de no wodi ase ana enti omo de omo mpese omo se duabo ase no omo fa Paul de na omo de ye de omo de ko Matthew chapter 23 verse 1 ne hwe asema wo ho no mo what you mean na ne ke se si ano Paul say merano wo ko ma wo se duabo ase enti akisho for yina omo nse duabo ase omo se adom ase me bwana ye hwe de Yesu ka kire ye 1 5 nam asami na yo anabi Isa alayhi wasallam en ya kasa kiran kalmofo akisho fo nka ho wo di ase na ye nkwai Moses akonwa so ene farashifo ene atwerefo ni na ye de etie ye kese wo hwe a Kwame Nkrumah fa ahodie no ene Ghana fo ye de etiso de ye ye 1992 no en samra na ye de yetiso enti ye baka kire mo se mondi so a mo ye de mondi so yankwae nam aha Yesu ni kan sa no ne kese Moses mera no de obaka kire suafo ni se omundi so nyina omuya den omundi so
enti nkarmofo na kisofo fi se ye de yensum kristo asam no eno nie se wati ase aha nti wenu na ye yafa eno omo so akọkọfa mera no e nome no sada te wa huna na enti sesia no ye di asam no ba ko wiye na chapter ba ko a ye di ye betimi ade ayama ye hunu sankani na wiye no mame as hoa chapter 15 verse 2 na yahwe asama e wo ho no na ya so nam na afi ya akasakasa ne echirije de bi ba Paul ne Barnaba ene wo ntem wati asia na asam na me pese me kama komena anase aja komena wa de woti enkalmo sum no ne se de sigi Yesu Kristo edie no ena me kira ne sisi ya no wọ́n sẹ́ Yesu Kristo no na suafo na ọjà ọmọ hɔ na ọka sẹ́ han bi ababa bi ayɛ bɔnsam no na Peter mu nyinaa yɛ dɛ ɔmo gyedi wọ́n ti ase ana nti Paul ntɔkwa si ɔmo ne Paul ntɛm nti ti kan ne ɔmo ti yɛ ne yie. wɔhyɛ sɛ asɛm no nti Paul ne Barnaba ne wɔn mu binom nso nkɔ asomafo ne mpanyinfoɔ no nkyɛn wɔ Yerusalem. ntɔkwa na asi no saa asɛm wei no yɛn fa no sɛ suafoɔ mmienu ɛna Paul na ayɛ dɛ ntɔkwa asi yɛ. enti no omu dimi nka asam no ho enti omu pese omu hu na asam no ne gina sibia na se ne poma sibia na se no kure pa dia gisi omu sa ko Peter mo ho wodi ase ana na ke se Paul te se dia ye nkamofo ye si ye nge Paul asam no ndie no ena Yesu Kristo ono so na kidi fo se omu nge Paul ndie no enti kwa asi enti omu ko gele so makoye de akwa busa mu nsam na wasa mame 21 verse 20 ahone mo na ye dia asam no besi na mpanifo so abato so ma aye fefefe. Nam 21 Acts 21 say nam na oti ye no apite mo so ati say sa Paul so aye dey waba ho enti Paul so aye Peter mo so say o mani agi enti yankwai o se Yakobon ne mojam eno mo ka say Allahu akbar say watimi aye dey ama Paul abaka yensa asama ye pese ebusa ne bia no ye be ye dey ye betimi abusa no because Jesus say ye hunkom say anyinam bi be firi so aba o ye bonsam ene ehu se Paul so ba na o ka kire se woni nam na wo ko Damascus na o bene ya na bibi firi so te se anyinam no betwa si ye na suafo na ye de o ma hu na o ma kai Yesu asam te se de nkalmofo na kai na yamfa Paul asam ye de enyi adwuma no wo ti ase ana enti ye hwe de Peter mo ka kire ne na o ka kire no se yawa onia Paul uhuru Yudafo pempem a wogina edi a wogina ho bo brado ho mode asam ni na wa hu miracle na wa ka hu asam no miracle na Matthew chapter 23 verse 1 can say yanyina yahwe ne yandi so no enti Yesu ka ja na waja asuafo ho no no o matra Jerusalem akasa ma afede o ma o mundi mira so na ye de atie te se de yankalmofo atie ye de ye adwuma no a kisofo de o mo fa takuro mu e fa mo jale ko guro ma o mo fa mira ne ye adwuma no enti se no o mo buja ne se wo Paul wo ba no o hu se mpanifo wo hanyina o ma ji Yesu Kristo asam na ye de adi yanyina ye bo mira ne ho ban nam na wate wo nsem say Yesu so ye yati wusu ho ansam say wusu wo asam fofora we de wo che Yudafo a wo abanaban no gida say nam wo na Mose na wo ka say wo twa wo ba twetia wati ase amade do so wati ase se Yesu ka say ye ndi mira ne so no ye ne ye di mira ne so pepepe Yesu yati say wusu nam chenchen ka Yudafo na o mo won chenchen ne say ma o mo ndi mira ne so yenti ase nye wo na Jesus ye de eja wo na kima wo ayenya asam ni ina no enti eno na nkamfo ye de ye disu ne no ye nkwai o say afi ye ne dey sesi eno wo akoko ka sa asam no ya twere o Corinthians Roman ena Hebrew wallahi ni fayira Paul akọ buru sa nim ni na agu o ena wo ko so Roman fo wasema wo ka kire wo mu ena wo ko ayi Korinto fo so a First Corinthians and Second Corinthians ko ma se mo ko na nye pe Allahu akbar we enye bo nsam na efiri so beto afom na odi sa atam we ba ya di ni be na beti maka sa atam we se ane na me no obi ka asam wo ba bia me wo no o ka kire me se Paul sam no mu da ho che adi fo na sam na aka ni na meti o sa na me di me so me kuma ana me se me na ya me tan ka se wo ye Islam ana se wangi Islam dia wo ye kwata e wo nipa mu
wo me kola gisi ma wo tot ah wallahi David to aye tot kese say what me be on one can say Paul Muslim Paul asam no mu da okay hwe mususam Quran say wo mu say Yankopon yaminu ama osuro woso ama wa hwe ni ye kola epese etine ebu esinesini because kwajasam ya sabe mo fa me boni chame nam to asam yo ayo de a wo be se waba ya wo mate se waba ha enti ye de ye ka che we enti wo Paul mimi Peter me ka che de ye ba ka che woni no the idea wo ka ye nyina na fa Yesu Kristo asam na ye de fa ye adwuma ye wo be ba na bi bo se da won so ye wo agidiefo a amanfo gi mu di pa se wo di o maki a o me ye ohwe nti woni o monko nam sadete ye yeah na wo nko jira na amamre na wonam na wo se ya twam no obi a wodi ne ho be se sa amere na che wo se no me ya che no ye mini Peter ane yo mu nyina aka me ho ye hye wo se afa de fa otiri ko ye de ko wura sa amere no ye hwete Paul di ne tiri be wura me na che won na ti akama o na ti akama o na wodi woti na sa yi wuti na wo jida wuru se na o mo ti se wo Paul wonam na wo se yantum Moses mera ne ntwene no wo ho se ma wo ti ye no bia edi sa asam no kura na o mo ti ne nyewu na wo kan ye ayi Allahu akbar ni pa yira o hwe Corinthians da ho Roma da ho ena Peter ese Paul se na ni pa ni na ehunu se nyewu na wo kan ye asusu wo ko so ye se Paul mo ma o kiro kuma Corinthians Allahu akbar anti se wonye muslima wo duru 3/4 mani ye asem we pa ni pati mi di sa asem we ekọ Yankopon che mani ye nti age komna na asem na obusa ye no se ye madi Yesu Kristo achi na wanfa ye nko honhom ene honam subo mu a anaje nsuo mu a ye nko no ye di kai wo hodadaada because eno na ye di akide no de Yesu agya na suefo na omudi akire no ene na ye de ye di suo no by abiti omhunu ye wo di ase ana enti wo pese ye kasa kire no osakra na woti na wo ba Islam a de amedi agya no enie wo di ase ana na nyeme asama me kan ne batima mana ye de aba gisi onu kwa nkata ye ne hu se onya obatimi apenokore no no akọ wura nokore ne mu nti se ebere no ekọ ya mandem enti yendimi enko we obi eniema bebere sa enti ye de besi me wogidie se ye mfansi ha woti ase babia mbese me kire makoduru na age koma na hunu se da bi o uba ye Islam na ye ka se Islam no nte se wunji Yesu Kristo ndi o ye ginidi oba ye ohoro na suefo na nanso ho ye hohoro odi ne mu makobo ofom ye so ye de bo asuafo no ka che o se mudi Moses amere so ye so ye di merale so enti de wodi de nam ne de aye Paul la dada no ma onam ho no mo no ne ye so de ye mfa Paul asam enye de enye adwuma se de Peter mo share no se wonko ne wonko di merale so akodi merale so no na wo ka se ma o mu nyina ndi so na wo di so a wo se no mi ase no wa kodi so nti o ma ka ma tire ho no mo ye de nti emse ha no ne ye di asam no basi na agya komena no se wote a kakara mati ma kire munie nyame ya adom na se wonku ye ne atiase ne eduru ene na wotwe a ye betimi abanda kakara aka kire no me de aye de me de amano se de be ya o ka kire ye nse ye nkramfo ya nkire kire ma lansa kra Yankopon bebusa ye no mayi me ho afirim se de be ya Yankopon entimi mbusa me wote ase ana Yankopon woka se kan na wokoka Yankopon de oni asam bia busa wo biem me bwana Jeremia aye yakante Ezekiel 3:17 no o se nipa bone na obewu ne bone mu na wo mom na ya se de se we de ka kire no wote ase na enti enne ma ka kire agya komena no ti yame boa ne se yanwu masamba ne masamba ka akire ne biom se opa no osakra wo mpese so a onyo ne Yankopon asam te medai mu ase nam yo empa boa me bone se huhu mpa ne honam ne yemere aboafo a omo soyemu ekure yen aye nanti ya beduru ene no ye da so bo omudi ene Yankopon so atwere omudi wo sura heman mu ye bo mpa se asase so a asetena no Yankopon fa papa ma omo won bie omasie mu ma de omo hwehwe
se o manya di edenye bia babo ma online yankopon fa ma omo yenya yesusu ye ba ha ye baba ye adwuma mo kinkime fidie no ne ye kasa yankopon so emo obi de obedie ne de obedi befuruka aba ye de sese o ye bia yankopon so ma ye koreye yankopon so ma ye entiase wo honhom se de be ya abrewe ne aye bre no na wiye ye ebekọ ye se aljana ne ebekọ sie na ya hwe ye yankopon anim yankopon de o ye ma ye da bia minimte we no so be ya ma ye ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار رب اجعلني مسلم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ووالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Quran say samutirim bomase ewon nsema me de bremu ya mon konkɔhwɛ kyerɛsɛm ne dikain no kyerɛsɛm ba ya ansana al-Quran al Injil the gospel anase the Bible so say edinti na wo kase wo nyansa sɛ onyankopɔn mmara no ɛwɔ wo nsɛm akyerɛfoɔ pencil atorofo na mana ya atoro Bible akwasi an kojo yankinkan kwasi ana yankinkan kojo bubu kyerɛsɛm Shia Maram Zakaria Atampure Bubu Chesem Kwasia de Bia Anopa no watch pepepe Ghana time Ewo Mam Online Radio and TV Inshallah